नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 सरिला षष्ठ पर्याय निर्वाचन राति 8टा सुधा 59% भोटिंग। लोकसभा निर्वाचन में षष्ठ पर्यायर 6 राज्य एवं 2 केन्द्रशासित प्रदेशर 58 आसन पर शनिवार मतदान शेष होईछि। निर्वाचन आयोगों तथ्य अनुसार राति 7:45 सुधा 59.06% मतदान होईछि। तेबे राज्यगुड़िक मध्य बिहार 8 आसन में 53.30%, हरियाणार 10 आसन में 58.37%, जम्मू काश्मीर गोटे आसन में 52.28%, झारखंड में 62.74%, दिल्ली 7 आसन में 54.48%, ओडिशार 6 आसन में 60.74%, उत्तर प्रदेश 14 आसन में 54.03% एवं पश्चिम बंगर 8 आसन में 87.19% मतदान होईछि। नंबर 2 आज प्रकाश पाइब मैट्रिक परीक्षा फल। आज प्रकाश पाइब चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा फल। सकाळ 10:30 परीक्षा फल प्रकाशित हेबो। दिन 11:30 परीक्षार्थी माने बोर्ड वेबसाइट रु सेमानक रिजल्ट जानि परिबे। प्रथमे एसएमएस जरिया परीक्षार्थी माने सेमानक परीक्षा फल जानि परिबे। अपराह्न 4टा परठारु परीक्षार्थी माने कृतकार्य होइथिबा सफल परीक्षार्थी माने ऑनलाइन किंबा व्हाट्सएप जरिया सेमानक मैट्रिक सर्टिफिकेट को डाउनलोड करि परिबे। चलित वर्ष प्रथम थर पई एही व्यवस्था लागू करिसेंती माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष, जहाको डिजिटल सर्टिफिकेट कुहा जाउछि। रिजल्ट प्रकाश पाइबार 1 घंटा परे अर्थात 11:30 परठारु बोर्ड वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रे रिजल्ट उपलब्धि हेबो। एसएमएस जरिया रे मध्य परीक्षार्थी माने रिजल्ट जानि परिबे। सेथि लागि परीक्षार्थी माने OR10 स्पेस निज रोल नंबर लिखि 567675 को पठाइबे। तापरे निजर रिजल्ट जानि परिबे परीक्षार्थी माने। नंबर 3 आज अपराह्न 3टारे युक्त 2 रिजल्ट प्रकाश। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल आज प्रकाश पाइब। परिषद कार्यालय रविवार अपराह्न 3टारे रिजल्ट प्रकाश पाइब बोली शुक्रवार परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार नायक सूचना देइछंती। चलित वर्ष प्रथम थर पई गोटे दिन में एकाथरके युक्त 2 कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक विषयर रिजल्ट बाहरिबो। छात्र छात्री माने www.orisharesultnic.in रे वेबसाइट रे रिजल्ट देखि पारिबे। सूचनायोग्य चलित वर्ष 3,86,250 जन छात्र छात्री परीक्षा देइछंती। नंबर 4 भारतीय महाआकाश यात्री को स्वतंत्र प्रशिक्षण देव नासा। अमेरिकीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा खूब शीघ्र भारतीय महाआकाश यात्री को चलित वर्ष अथवा एहा परे अंतर्जातीय महाआकाश केंद्र को एक मिलित मिशन पठाइबा को प्रशिक्षण देव। भारत में अमेरिकीय राजदूत एरिक शनिवार यही सूचना देइछंती। अमेरिकीय राजदूत बेंगालुरु रे अनुष्ठित हेउथिबा यूएस इंडिया कमर्शियल स्पेस कॉन्फ्रेंस रे जोग देई ए अवसर रे कहिछंती। आशा करा जाउछि एहा चलित वर्ष अथवा पर वर्ष होई पारे। एरिक गार्सेटी कहिछंती जे खूब शीघ्र आमे इसरोर सतीश धावन महाआकाश केन्द्र रु निसार उपग्रह लॉन्च करिबु, जहाँ नासा और इसरोर एक जुग्म पृथ्वी अवलोकन मिशन हेबो। नंबर 5 पाणीपाग सूचना। बंगोपसागर रे सृष्टि हेला बात्या रेमाल। आज नेबो भीषण रूप। बंगोपसागर रे सृष्ट तीव्र अवपात नेला बात्यार रूप। यह भीषण बात्यार रूप नहीं आज मध्य रात्रि रे स्थल भाग छुईबा नहीं सूचना दिया जाइछि। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार पश्चिम बंगर सागर द्वीप एवं बांगालोर खेपपुरा मध्य लैंडफॉल करिबो भीषण बात्या रेमाल। सही समय सर्वाधिक 135 किलोमीटर बेगर झटका दे पारे पवनर बेग। ओडिशा रे एहार सीधा सड़क प्रभाव पड़िबा संभावना नाही। तेबे आज बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा समेत उत्तर उपकूल ओडिशा रे वर्षा आशंका रहिछि। किछि अंचल रे अति प्रबल वर्षा होई पारे। 27 तारीख पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो, तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवा पई बारण करा जाइछि। बात्या को दृष्टि रे रखी कोलकाता विमान बंदर रे आज दिन 12टारू 27 तारीख सकाळ 9टा जाए विमान चलाचल बंद रहिबो। नंबर 6
27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଯାଏଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆଜି ରାତି 8ଟା 30ରୁ 27 ତାରିଖ 8ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ରାଜକୋଟ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଗେମିଂ ଜୋନ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 24 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ କୁଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଶିଖର ଛୁଇଁଲା ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ, ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ $100 ବିଲିୟନ ପାର। ଟାଟା, ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପରି ଶିଖର ଛୁଇଁଲା ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ $100 ବିଲିୟନ ଛୁଇଁଛି। ନିକଟରେ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପର ଭଲ ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପର ନାଁ ଭାରତର ସେହି ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଟାଟା, ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୁପ ଓଭରଅଲ୍ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ $100 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋଲକାତା ଫାଇନାଲ। ଆଜି ସନରାଇଜର୍ସ ଫାଇନାଲରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଭେଟିବ। ରବିବାର ଏଠାରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2008ରେ ଚମ୍ପିୟନ ଏବଂ 2022ରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଜିତି ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଧରା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2016ରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଓ 2018ରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିବା ସନରାଇଜର୍ସ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ IPL ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। IPL 2024 ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକା ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫଟୋ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବର୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗିଲ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ 15ର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।